आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। कल देर रात गोली चलने की मामला सामने आई थी, जो कि हुगली चंडीतला के आईसी जयंत पाल के गाड़ी पे गोली चलाई गई थी, जिनके साथ एक महिला समेत 4 लोग उपस्थित थे, जिनकी गाड़ी पे शूट आउट की थी और इस शूट आउट में जयंत पाल के हाथ में गोली लगी थी। फिलहाल जो कि आदुल के एक निजी अस्पताल में चिकित्साधीन है। लेकिन इस मामले से जुड़े एक और अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस मामले में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और साथ ही एक और अपडेट सामने आई है कि जयंत पाल की गाड़ी में एक महिला समेत एक ट्रांसजेंडर और 2 पुरुष भी उपस्थित थे। तो इस मामले का खुलासा अब तक इतना ही हो पाया है। आगे भी अगर कोई अपडेट मिलती है तो हम आप तक वो अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। মহিলাটা গাড়ির মধ্যেই বসেছিল আর বাইরে পড়েছিল, বাট মহিলার পুরো মুখে রক্তে ভর্তি ছিল। আচ্ছা, কে গুলিটা কে করলো সেটা কি দেখা গেল? না, গুলিটা কে করেছে, আদৌ গুলি চলেছে কিনা সেটাও বলতে পারছি না, সেটা জানিও না। আচ্ছা, জাস্ট কথায় কথায় এসেছে যে গুলি চলেছে। আচ্ছা, তো তুমি তারপরে কি করলে? আমরা ওই জল ফল দিলাম, দিয়ে তারপরে বললাম যে গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আপনি কি সামনে ছিলেন তখন? ওসি উনি কি পুলিশের কার্ড দেখিয়েছেন? হ্যাঁ, উনি পুলিশের কার্ড দেখেছিলেন। মানে যার গুলি লেগেছে? হ্যাঁ। কি বললেন উনি? উনি বললেন আমি পুলিশে আছি, ম্যাটারটাকে বেশি বড় করো না, ছেড়ে দাও, তোমরা চলে যাও, আমরা বুঝে নিচ্ছি। কোনো মহিলা ছিল? হ্যাঁ, একজন মহিলা ছিলেন, গাড়ির মধ্যে বসে। গাড়ির মধ্যেই গুলি চলেছে? ঠিক আছে, আপনার নাম? আর কিছু জানি। ঠিক আছে, তো তোমার নামটা বলো। আমার নাম সুমন দাস। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। कल देर रात गोली चलने की मामला सामने आई थी, जो कि हुगली चंडीतला के आईसी जयंत पाल के गाड़ी पे गोली चलाई गई थी, जिनके साथ एक महिला समेत 4 लोग उपस्थित थे, जिनकी गाड़ी पे शूट आउट की थी और इस शूट आउट में जयंत पाल के हाथ में गोली लगी थी। फिलहाल जो कि आदुल के एक निजी अस्पताल में चिकित्साधीन है। लेकिन इस मामले से जुड़े एक और अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस मामले में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और साथ ही एक और अपडेट सामने आई है कि जयंत पाल की गाड़ी में एक महिला समेत एक ट्रांसजेंडर और 2 पुरुष भी उपस्थित थे। तो इस मामले का खुलासा अब तक इतना ही हो पाया है। आगे भी अगर कोई अपडेट मिलती है तो हम आप तक वो अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। কোথায়? হাতে? হ্যাঁ, হাতে। আচ্ছা, আর মহিলা কোথায় পড়েছিল? মহিলাটা গাড়ির মধ্যেই বসেছিল আর বাইরে পড়েছিল? বাট মহিলার পুরো মুখে রক্তে ভর্তি ছিল। আচ্ছা, কে গুলিটা কে করলো সেটা কি দেখা গেল? না, গুলিটা কে করেছে, আদৌ গুলি চলেছে কিনা সেটাও বলতে পারছি না, সেটা জানিও না। আচ্ছা, জাস্ট কথায় কথায় এসেছে যে গুলি চলেছে। আচ্ছা, তো তুমি তারপরে কি করলে? আমরা ওই জল ফল দিলাম, দিয়ে তারপরে বললাম যে গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আপনি কি সামনে ছিলেন তখন? ওসি উনি কি পুলিশের কার্ড দেখিয়েছেন? হ্যাঁ, উনি পুলিশের কার্ড দেখেছিলেন। মানে যার গুলি লেগেছে? হ্যাঁ। কি বললেন উনি? উনি বললেন আমি পুলিশে আছি, ম্যাটারটাকে বেশি বড় করো না, ছেড়ে দাও, তোমরা চলে যাও, আমরা বুঝে নিচ্ছি। কোনো মহিলা ছিল? হ্যাঁ, একজন মহিলা ছিলেন, গাড়ির মধ্যে বসে। গাড়ির মধ্যেই গুলি চলেছে? ঠিক আছে, আপনার নাম? আর কিছু জানি। ঠিক আছে, তো তোমার নামটা বলো। আমার নাম সুমন দাস।